ଚାମେଲି ପରା ଟାଣୁଆ ନେଲି ତା ଗାଲୁକୁ ସେଖିଦବ ସେ ବିଧାୟକ ଦାନ୍ତ ପାର ଜାଣିଦବ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଗଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମୋହନ ବାବୁ ଯେମିତି ଆମ ଲ କଲେଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ରାଜ ବାଟରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମାଧାନ କରିଲେ ଭଲ ହବ। ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ପଠେଇକିରି କାହିଁ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦୁନିଆ କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ହେଇଛି। କାହିଁକି ସେ ଆସି ଶୀତ କାକର ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଫିସର ପଠେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଟିପ୍ପଣୀ ନେଇ ବୁଝାବୁଝି କରି ସମାଧାନ କରି ଚାମେଲିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। जनप्रतिनिधि जन आसिक ना ना सेमिति बहुत बसंती आंक प्रति घोर अन्याय जड़े महिला प्रति तेणु तुरंत आलोचना कर समाधान कर भल हम। बीजेपी विधायक फेवर दरकार से मागिते फेवर तांकु ए ना ना से गुड़ाक फेवर फेवर से काम भद्र महिला से टाणुआ महिला तांकु विधायक फेवर मागिते ए नाई मो फेवर से फेवर दब विधायक गालू को चिकण कर दब से फैमिली चामिल ओझा। हां चामिल ओझा से कम डेली नो बीजेपी विधायक कहले मते फेवर दे नले पीसी दियो। ए नाई नाई चामेली कम जतु नो चामेली को मागु देले बा चामेली पर टाणुआ नेली ता गालू को सेखिदब से विधायक दांत पार जानिदब। भद्र महिला से काहींकी ताको अत्याचार करागला, काहीं ताको जेल पठागला, काहींकी ताको फिजिकाली अटैक करागला अनुसंधान करे मोहन बाबू जेमती आम ल कलेज देवा ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ରାଜ ବାଟରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମାଧାନ କରିଲେ ଭଲ ହବ। अधिक अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलंतुनि। निर्भय सूचना निर्भयर सह सबुबले आपनक साथी रे।